Angkai Alliance koita seat bu dol mannai abo important ya bu dol koita seat basanai bu dol koita seat nanai abo main kog ya main kog ka Tiprasarok ni economic social education the future generation ni te chin hani khomota aboni je solution permanent plaina ni bagi je kog rijak tongmani ba kog relai phaimani a kog kototuku bastoban angkha ba angnai ba tangi inglia aboni upor bikti khaise ADC ni nirbachon ungthai klai aboni upor depend khlaise voter rogo vote uthai klai Tipra mathabai IPF alliance ngakena vote marisinai jana 10 ta seat baglai ngakena abo netar ni solution ni kok sau bobo মন্ত্রী মানছি নাই bobo MDC মানছি নাই ai BJP ni থেকে তোমার রব কিছু মানছি নাই আমো তো নেতার সলিউশন ni kokse নেতা ni solution ni bagai alliance ba alliance kaglai mane aboni bagai নির্বাচন nani klaiya ba aboni bagai নির্বাচন robo vote uthai klaiya যদি ADC bo vote nani klai khenke tabo Tiprasarok ni bagai je ADC schedule khajak mani amo bai tabo Tiprasarok ni jotha jotha unnayan khaimalia ba khaimayani tongkha aboni bagai no alada rajyo greater Tripura land bibhinno dabi daba aboni bagai no BJP সরকার bo CPM no mokoli phaimani pore tini Tiprasa accord IPF sorry Tripura mothabai khaika IPF bai bo ekta accord khaika ba TTC rinai hai rinai direct fund rinai hini borobo sawi ma phai kitabo bastobai andangkha tang inglia baike inglia amoni pore se chantabo চর্চা খালাই ঠিক লাই Tiprasar ya tabo je nukjak mani ngake 35 টা বছর 5 টা বছর যুদ্ধ জামানানো বাদ রেখানকে CPM ni molo te aboni sikan congress ni 30 বছর ni molo Tiprasarok সম্পূর্ণভাবে ডিনাইংকা থংজাখা প্রত্যেকটা সরকার বাইনি কংগ্রেস ni molo chini borok রাজনৈতিক চেতনা করি সময়নো nini রাজমালা সকজাকমানি ইতিহাস সকজাকমানি থেকে শুরু খাইনাই দুম্বুরবান খাইনাই তাবো কা সিনেমা টিনেমা কত কিছু থাকা তিনি ব্রুরিয়াং রগিয়াং মাসি yang সামাংখা একে লেভি ট্যাক্স না জাকমানি থেকে শুরু খাইনাই অত্যাচার থেকে শুরু খাইনাই অনেক কিছু কথা বলং সবই মাসামানি সেম জিনিস ন বিত্তি খাইনাই CPM রকসং বলেছে হামকো উনি ফোন কইনাই বাম ফ্রন্ট লেফট ফ্রন্ট 35 বছর চালক মানে পরে বলং বরক মা খাইলেকা ওয়াক বালতি বালিতলাং জায়গা Tiprasa সিকলারক ডোগরা রেজিমেন্ট ফাইকা অনেক দুঃখ কষ্ট তো হয়তো তৈনি নিচরাইরক বা অনুভব খাইমি আংনি কিন্তাপর কারেন্ট শর্ট খাইজাক মানে বরি রক লামা মান ওখার মানে তাগো যারা চাকরা রক হইতো তোমাই ও কারেন্ট পোস্ট পালাও মা তগলাই মার অনেক দুঃখ বীর মানে সন্ত্রাস নিয়ে পর 35 বছর CPM কায়েম খাইকা শুধুমাত্র রেগা বুড়ি বার্তা বৃদ্ধ বার্তানি লালসাত নকিনে Tiprasar ni je main mudda Tiprasar ni future generation thangani je mudda ni theke borok no mind divert khini 35 ta bochor শাসন te শোষণ খাইজাকা তাই আ শাসন te শোষণ ni kalono din rat farak ni thangka ekdike পাহাড় bigra khangra tei krei tei manungya mai masaya soak botol sabai mairong ser sabai busano porjonto gir bimar khama phalka meningitis malaria bai kupno অপুষ্টিকর লামা krei tei krei অপর দিকে নিনি শহর tei শহরাঞ্চলে বড় রককে কন্ট্রাক্টর কোটি কোটি রাং গোনাং থেকে গোনাংনি শহরও পরিণত হখা বাংলাদেশনি ফাইনে হরনিব স্রাপসানি বিসিঙ্গনো ডাক্তিনি বড় রূপান্তরণ খাওয়ানি পাবে ঠিক আছে চিনি বড় কিসে মিশা পড়াশোনা খাইনি তাবো তে কিছু শিখা তাবো নিউ জেনারেশন রক আপনার সাজা জ্ঞানী ন তিনি Tiprasarni দাবি যে কোনো আঞ্চলিক দলের দাবির উপর আকৃষ্ট হইল সেই 9-10 নি থেকে মোহভঙ্গ হইল একচেটিয়া আঞ্চলিক দল ফাইকে কিন্তু আঞ্চলিক দল ফাই মানে আঞ্চলিক দলের সমর্থন না হইল IPF টিনি সমর্থন না হইল কিন্তু BJP রব जों কেন্দ্র সরকার দङ তাবো ফাইকে গেলে जोंबाय दायखांगेला নন সমস্ত দাবি দাওয়া মিটাই রিসনে হিনিন তিনি BJP ন দাইলাই কোগলাই খামবাই দংখলাবাই খালিনাই সরকার তুবির ফাইকে CPM মখলাই নাই কিন্তু
सेम टू सेम सियालनि यागनि मोसानि हाखर मोसानि हाखरनि सिंगरनि बुखुगाव अबहाय ताबुक गे ताबुक माधव बारी गुली कक्जाव के सीए खाइजागिसि गे ताबुक डेली हावरी दङ इनके बिप्लब देव हामलिया मानिक साहानो सोलाय तुबलायखा ताबुक हंगाके माधव बारी गुली कक्जाखौ अनेक किसु दङ घटना जे कग्रमन तो कैसे कगना रगलिया जत दिक दिया सागाके तो मिस कॉल रोई चाकिर नहीं माने आबोनी प्रश्न किनी के जवाब रुपे नहीं करे 10,323 न चाकरी बहल खाइपे नहीं माने आबोनी प्रश्न उत्तर के रुपे नहीं करिखा बरंस खरकसा मुख्यमंत्री आसामनि मुख्यमंत्री पद दाबी खाइगा जे बीजेपी नो बुत चितार ते आबो जदि बास्तव हैन खाइमियाके किन्तु तिनी तो बीजेपी नो बुत तार दिनी बताय साफेली आबले गाबन परवर्तीकाले बसर 50,000 चाकरी आं तो रेगा तंगिया साइमिया किन्तु रेगा बसक जरतै चलैतम 400 টাকা मजुरी 500 টাকা मजुरी खाइनि माने 400-500 मजुरी देन खाइनि आबो तो जनगण साइमान ताबो আর 10টা বছর ভিলেজ কমিটি নির্বাচন পর্যন্ত খাইজাগলিয়া আমনি বাঙি পর্যন্ত ভিলেজ কমিটি নির্বাচনী বাঙি পর্যন্ত রাজা সুপ্রিম কোর্ট থাঙ্গি নাইছে রায় নাহারনানি বাঙি বাধ্যনি মতো টিপ্রাসার 10টা বছর মানে 8টা বছর পুরো দম বন্ধ খাইতে নিজা খাইছে পুরো বাক্স তালা বন্ধ হয়েছে ত্রিপুরাসেন অধিকার আমনি বাঙিনো রাজা নি নেতৃত্বে তিনি আঞ্চলিক দল খাইনে ত্রিপুরা মথাও কোনো কিছু সংগঠন করে কিছু করিব 21 রহকা কিন্তু তারপরে বো এডিসি তো ফান্ড ক্রাইসিস আব তো যত সাইমান রাং পয়সা করি দালাল হাই 6,500 কোটি টাকা হাই রকানি সাইমান কিন্তু রাজ্যনি মাত্র 2% বাজেট এডিসি না 2% হয়তো 2% উন্নয়ন 100% তো উন্নয়ন ইয়া 2% নে হারে উন্নয়ন নাই 2% নে হারে তো উন্নয়ন খাইকাই না খাখলে ते 98% तो बड़ रही है बाकी उन्नयन खाई माने किन्तु तार परवर्तीकाले विभिन्न दाबी दावा हाइसि रह हाइसि खाइकाहिनी কক চলে কোনো কাজের কাজ কিছু খাইছে গেলি তুমতি প্রশ্ন স্বার্থে শেষ পর্যন্ত 23 আলাদা ভাষা ত্রিপুরা মথা 24 হংগাকে বিজেপি র হয়তোবা ওয়ানশক না রেবতী বাবুনা নরিফানো রাজধানী বিভাজন রইফানো তবু ত্রিপুরা মথা বই দায় হংকে जों लोकसभा बरा दुगैनो वानसगैनो बरक मकल मुक्ति खिक्लायनो मकल मुक्ति तता बुक्लायनो नुजागै तो मकल मुक्ति क्लाय बखाव पाथर रइनो रेवती बाबुना मानर खाना बरक शुधु सिटदार ना बागै तार माने ত্রিপুরাসাनि भोट बैंक बरक मालिया साइमानो आ समयनो बरक ত্রিপুরাसा एकटनि कब रखा किन्तु 6 मासनि बिसिङाव खाइनायनि सामानि एग्रीमेंट खाइमानि ताबो कला पाता 12 मास 18 मास शांतिपूर्ण बेलायमा परे আগরতলাनि दिल्ली हिमै माथाका दिल्ली हिमै थां माने एकटान कारण आबो कोनो बाक्सा वानसक बाबो 100 मिटार दूर खेला प्रतियोगिता वानसक बरक दे रेफारी खाना आबो तै नाइसो मै सानाय र अमो तो खेलाया रेफारी बया बरक जे आं पुरस्कार मानने अ जागाबो किन्तु सरकारनि नजर तलांनानैसो मेन उद्देश्य जाते इहाय ngै तंकामनो मुइतो खलाय दिगनि नै नरजे कग्रमान किन्तु मुइतले खलायना कय बरंनि प्रतिनिधि रक बरनि सांग पांग रक उल्टा बरनि तगला शिकारी रक मने ए बेंगा ए आमनोसो बेंगो बिद्रुप खैतो ताबगले बरं गोनां मुख्यमंत्री मानिक साहा ত্রিপুরাসা एकत्र सिरिया हिंसि साजु ত্রিপুরাসাरनो बाजारै आसगलिसि ত্রিপুরাসাरनो मीटिंग खैनाय रांग्रैनाय किसे मिसे थमै मान गांके आजागा ताम मोनसा ত্রিপুরাসা एकत्र सिरिया उल्टा तक ताम साबिका रोमान स्क्रिप्ट बाय सिरिया जे बरक इंग्लिश मीडियम पढ़ो ত্রিপুরাসার मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम तक पढ़ो कारण इंग्लिश पढ़े खानके तेसा जॉब नि अपॉर्चुनिटी ने अनेक किसु नैनो वानसो किन्तु आ जागाबो ओ इंग्लिश मीडियम पढ़नाय इंग्लिश बाय परीक्षा रैमानाय आबनो पर्यन्त इंग्लिश बाय परीक्षा रैमानाय बांग्ला बात मांगला देवनागरी बाय मांगला अथच जे बरक रक निजेने बसानो इंग्लिश मीडियम पढ़ो जेमन आं बुमुं खैनो सानाय सिनि यमरामपद जमातिया ब देवनागरीनि खूब समर्थक रोमान स्क्रिप्ट साजायके किन्तु बिनि बसारक थाङै जाजायखेनि दि जत इंग्लिश मीडियम पढ़ो शिलं बाबा पढ़बाय अथच बयनि बसानो बागै महाय बरक वानसक हइसि गांके बनि जे खुद सैमी हइसि देवनागरी बाय जे जारा तिनी डॉक्टर अतुल बिन बसाव जत इंग्लिश मीडियम पढ़ो देवनागरी बाय तिनी जेन बसानो पढ़ दिनि बसागला जे बुरै खरकसा साका देवनागरी बांग्ला रनि साका
বন নিজের বসাবো ইংলিশ মিডিয়াম পড়ো ইভেন রেবতী বাবুনি বসা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ো প্রত্যেক যে ইংলিশ বাইমা সইয়া হাই সিয়ানি মানিক সাহানি লগে সমর্থন নাই তীব্রাসানের বিরুদ্ধে যে কক সানে প্রত্যেকজনের বরফনে বসানো ইংলিশ মিডিয়ামে পড়বো যে লেখাপড়া করে এমনিসি ক্লাস 5 ধরে পড়ে যা বাংলা বানান ঠিকই সইমিয়া বিন বসা পর্যন্ত ইংলিশ মিডিয়াম পড়ো বিন বসানো তো বাংলা পড়ে দিই বাংলা আম থেকে সাইয়াবলে কাজেই বরফ যে খাইতে মানে তীব্রাসান বিরুদ্ধে খাইতে মানে একটা তবলা শিকারী হিসাবে সরাবসানি তংথক মুংনি বাঙ্গে বরফ খাইতে পরিষ্কার যে আবনি লগে তাবো জনগণ যদি থাকাঙ্কে বড় বিভ্রান্ত খাইমানি বাই যদি বাক্সা বক্স যদি বিভ্রান্ত থাকে তিনি নির্যাতিত তীব্রাসানি বাকি দুর্ভাগ্য হয়েছে 21st সেঞ্চুরিনি যুগ দুর্ভাগ্য অঙ্গি থানায় কিন্তু আং খাখলাইও বাংলাদেশও যেমন জামাত রক জিতি মালিয়া কারণ জামাত বাহাইজাত দল সাইমানো ঠিক সেই তদরূপ ত্রিপুরা রাজ্যবো বিজেপি হাই দল ত্রিপুরাসা বিসিং হলো অন্তত ত্রিপুরাসানি বিরুদ্ধে কক সাইনাই ত্রিপুরাসানি ভোট মানানি কক গিয়েছে আগামী দিন কাজে 2021 2023 2026 26ও কিন্তু বিজেপির 2018 নি সিমিজে ত্রিপুরানি জনগণ ভারতবর্ষনি জনগণ যুবক মিস কল রই নাই 50,000 বছর চাকরি নাই হিনে নাই 10,323 ন বহল খাইনে হিনে নাই রেগা বিগ্রার রেগা মজুরি 400-500 টাকা সে খাইছে নাই সাবই নাই ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইয়াই নাই তমানি প্লাস চিনি ত্রিপুরাসার বনে দাবি দাবা বেবাক সিরবাই সিনে হিনে গসেবই নাই বুবাগার গসেবই নাই লোকসভাও নাই ডায়েরি মানি প্লাস আইপিএফ টির 18 नि सिगां ত্রিপুরাসানি দাবি রিসিনাই ন টিটিসি খাইছিনাই ন হিনি বরক গসে মানি আমা হাইকে যে গসেবই নাই তাবক যে ঠকাই মানে তাবক সাকজरा ঠকাই নাই তাবक उल्टा दाम रबैसि नर नर सिरिया खास खाय ताम खायनाय नै ত্রিপুরাসানি বিরুদ্ধে যে খাইनाय नै खागला बुथबि जे मानिक सा सामानि আর ত্রিপুরাসানি বিরুদ্ধে সাवैनो ত্রিপুরাসানি ताम सिमो ब्रयलार बुकुर खक्ति दमकिरि হইছে ত্রিপুরাসানি বুট নানা হিনি ওয়ান সबै যে বরক তমানি আপনি বিরুদ্ধে কিন্তু জনগণ এডিসিব বুট খাইনাय আপনি বিরুদ্ধে তে বুবাগ্রনি থানসানি সপক্ষে তে ত্রিপুরাসানি বর্তমান প্রজন্ম তে ভবিষ্যৎ প্রজন্মনি ফিউচার জেনারেশননি ভবিষ্যৎনি পক্ষেনো ত্রিপুরাসার বুট খাইনাय এবং মতদান খাইনাय তে আপনি ভাগৈনো সিনি আলোচনা নন বলকি সাব কয়টা সিট মানাय সাব বাসায়া আমনি রাজনীতি খাইগেনকে তাবো जों गथ' गैयासै नील कगंका सार अबनो क्लियर बीजेपी बाय 2026 एडीसी इलेक्शन कोनो एलायंस दंगला दंनाय जदि ताबो ত্রিপুরাসাকট বাস্তবায়ন খাইकांके ताबो जदि डाइरेक्ट फंडिंग रहो कांके ताबो निर्वाचननि तामसिंखामु अबंगियाखौ निर्वाचननि तामसिखामु प्रक्रिया सेंखौ निर्वाचन त डिक्लेरिंग को ता गंगा कन्डाक्ट नयको যদি কুবই কুবই না ত্রিপুরাসানি হামখাইনাय के মানিক সাহা রোমান স্ক্রিপ্টনি বিরুদ্ধে কক সামানি মুখাথন মাধ্যমিক পরীক্ষাও তাবো ত্রিপুরাসার কয়েকদিন পরে বাংলা বাই পরীক্ষা রিমি আমি ফেল হইনাय আপনো কাসথ মাধ্যমিক 12 দিন ত্রিপুরাসান অধিকার রুথন ত্রিপুরাসান ডাইরেক্ট ফান্ড রুথন ক্ষমতা রুথন বরনি যে 6 মাস নিবিসিং সামান তা 24 মাস লাই থাকা আপনো বাস্তবায়ন খাইতেন খাইকাंके बीजेपी बे एलायंस तांबा डायरेक्ट बीजेपी फन खाइलायो न तामला समस्या तांबा एलायंस माने जों कारनाय स्टेज एलायंस माने प्रयोजन कलायके जों कारनाय ताबो कखे स्टेट एलायंस जों थामाने 2021 एलायंस खादे खाइके जों एलायंस खाइया 23 खादे खाइया किन्तु 24 ताइसिं प्रनान साइ थांका बरक सनो कयमानि परे बरनि खासुक सारे बतिबाबो न मकल मुक्ति खिखलाय खागलाव पाथर हलं बेरहैनाय खाकलैनाय बर मुक्ति मायामिनाय नरैनाय चिनि प्रार्थी रमान परे ত্রিপুরাসায় कट खाइमा परे हमनो बास्तबायन खाइनि गसमा परे जों एलायंस थां किन्तु ताबो गाबनो बास्तबायन जदि खलायो के जों नायसिङै दङ किन्तु खलायलिया के तो अवश्य जों तो स्टेप नासिनाय कायसा बर साका हामजो काफायदि नन हामजो कायफादि नन हामजागो दुनियानि जत सुगुरनाय आंहाय आदर खायनि तै मंगला खिनि खिनके तो बिसास खायनाय हामजो कायने रैखा कान कायलेखा बरलेखा जतन लोकनो बसनो डेली स्वाग नङैने इनकाम करि तास थङैनाय बिहिंनो डेली बु सातो के
hot sa no kartanga ke bo obori si saya ni kan hiniman amone bagai lokone bos kang dorbar khlaina kaglai ke ba ma kaglai ni ta ar maintenance bo bosi ma sanai ta a maintenance nangka জনগণনি সমর্থন পুরা জনবিচ্ছিন্ন খাইনি আর বিচার লোকনি থানি বিচারই তঙ্গ লোক বিচার খেলাই তঙ্গ লোকনি বিচার যত কিছু পাইখান কেন ফাটসা তো যত কিছু ডিসিশন নাইমিয়া বলে ওয়ালাই কেনকে সালসা ওয়ালাই মাবে তাই কাগলাই মিয়ে কিন্তু বনে ও কন্টিনিউয়াস ও তংমুং ও রবাইয়া ন তংকে ডিভোর্স পেপার তো রেডি হইছি আমবা সানা থাঙ্কে তাম্বা आं मने खायो आं वानसगो तै बबाग्रा जे सामानि मते जे जों सिलायनो मते दिल्लीनि बरक तो आसे केबेंगे किन्तु इरो नि बरक कय जों केबेंगो आमो तो बुकुंनाय मखांनाय दे केबें लायखा नाकि तिब्रासना हामजाना साजना किरि दे केबें लायखा आमो तो जनगण बो नुगै दं किरियानि तो गया आमो तो बरनि पलिसि के अ जागा तै कायसा कक के थांनायाव 31 टा बर खिकलाय रिखंके बा जों साराफोन सरकार चलखौ हायनिफोन बर वानसगना ते एक दुइटा कम होके तो अन्य रकम रेजाल्ट खामो जदि जों तो बुखा काहाम बायनो दंबो सिनि मानथाय माननाय नीति प्रसार तो बुखा काहाम जदि आमते खायाके थांनाय कुन रकम बानसे 31 टा माखा बस कामा 31 टा नि 11 टा बा 21 टा नि दिन गनाय फायतोंता आफ्रंगा के बना खबरदारि तै तंगला आखा तिब्रासने मानथाय माननाय दे माया Renai Delia. Abon you process and tabok. The present future generation buying ning Yabon you process big tickets Zotokisho, Sintadar Henam. Jazagat the present by course a green a cat. Alliance the my cox halitam laba, Sudo shit the bagay, Sudo boot the bagay. Are Jazagat the present month is a month in a carazagawak, just upon Nandrazito. Some basket boot candle tongo and खाखलायो 62टा बुट केन्द्रनि बिसिङाव 51टा 52टा बुट केन्द्रआव मटामटी चिनि गाहाम जों बै कयेकटाबो जों आपग्रेड खाय दङ ताकलाय जदि 12,000 नि निचे जदि जों लिड रैमा माने 12,000 नि निचे जदि चिनि लिड कम खानके आबो चिनि बा असफलता 12,000 नि अधिक जेसे जों लिड रैमा न आमसन चिनि सफलता नै जदि जों जीती फानो जदि 12,000 नि कमे जीती खानके बीजेपी बै तिप्रामथानि भोट नि व्यवधान जदि 12,000 नि कम खानके जों जदि 12,000 नि चेंगे 9,000 फन जीतीखा 11,000 फन जीतीखा गाबो चिनि बागै दुर्भाग्य हइसे जनगण जे वानसक माने जनगण रक जेता वानसना नाबो आबनि मोताबेक आमहाय नाम আর थांनायाव पर्यन्त चिनि किच्छु करै ढाल तरवाल हि निजिराम सरदार हायके थांगे 10-12 दिन हायनो किसे मिसा गुरिखा आ समय से 350 फेलन आबो बोलक खाना माने ता पारा पाराव मीटिंग खायके दारा 60टा भोट मारखा रेगिंग खाय दारा 30टा रेखा 16टा रेखा जत सब गे जत ताप्र जे रेगिंग खायके बुझियो इखुन रेगिंग खायके बरनोस काने बे मर जत तागान दल रेगिंग खायने अप्सन करिखा रेगिंग खायने त जत आन दल सेताबो दाबि खायनाय खाया अत आंनि जनगण से ताबो डिसिसन नाय साबो 28 नाय साबो 0 नाय साबो कतटा मानाय एके যত দল ন দাবি খাইনি মান কিন্তু বিজেপি তিপ্রাসনি বিরুদ্ধে থানে 28 যদি মান খানকে আবার কাইসা উপলব্ধি নাই ত্রিপুরা রাজ্যতে তিপ্রাসন রিয়া তিপ্রাসন হানি ক্ষমতা রিয়া তিপ্রাসন বো স্ক্রিপ্ট বাইসিনাই ইচ্ছা মতে সৈরিয়া থানি তংনাই যত তিপ্রাসন যদি বিজেপি খাইকে বরাইলার বুক খুবতেছি খুকছিনাই পারা পারাও বিজেপি খাইলি আঙ্কে নরবা নকসি মাংলাখা হাইসি মাংলাখানি দম কিরিছিনাই যদিও তাক বেশি ইলেকশন আঙ্কে উল্টা বড় দাম থেকে কিনা আবত সাইমে কিন্তু ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইরিয়েকে তংনা পরে মানে তিপ্রাসনের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগখানি তিপ্রাসনের সকমর নানি মানে ওপেন চ্যালেঞ্জ খাইমানি পরে যদি তিপ্রাসনের বুট মানে যদি এডিসিও বিজেপি সরকার গঠন খাইকে আবার তাহলে একটা উপলব্ধি নিয়েছি কাম হয় নাই দেখি আবার তো তীব্র জনগণ সিদ্ধান্ত নাই খরকসা বিগ্রা করি তনাই রক পার্টি হিমইনাই নব দালান বিল্ডিং তিসাবইনাই দাম রকই তংখা ব্রয়লার বহু খুবই খুবনাই রকমিনাই বা পাঁচ দাম রকলাই তংখা তীব্রাসন দাবিনারও সিরিয়া হিনাই গেতাবো
ত্রিপুরাসনের পক্ষে সামন্তালে যদি ফেলোর গানকে আবার আলাদা উপলব্ধি নেই আর বড় যদি ত্রিপুরাসনের বিরুদ্ধে খাই না ত্রিপুরাসনের বুটমা খাকে আবার আলাদা উপলব্ধি নেই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ফার্স্ট ও বুতম নেই লাস্ট ও বুতম নেই যত জায়গায় গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নেই